बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर शेर मोहम्मद खान, सदर शोबा बायोलॉजी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शमनाबाद फैसलाबाद। आज अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो रहे हैं कामयाबी के साथ, और आपने इस कॉलेज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितनी मैंने सर्विस गुजारी है बहुत ही एक अच्छे अंदाज में, और जिसमें सारी चीज़ें जिसको हम कहते हैं ड्यूटी, फिर ईमानदारी, फिर जो वहाँ वर्किंग है, पढ़ाना, टीचिंग करना, जो सबसे पहला है हमारा, वो मैंने बड़े एहसन तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की है कि उसको मैंने किया है। और बाकी ज़िंदगी जितनी अल्लाह ताला देता है वो उसी हिसाब से फिर हम गुजारते रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला के मेहरबानी करें और बाकी लाइफ भी इसी तरह गुजरे। थैंक यू वेरी मच। आपने IPPF में भी सर्विस की है, उसके अलावा बाकी कल्चर में भी? IPPF एक इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड फेडरेशन थी जो NGOs कहलाती है, और ये हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करती है, और वहाँ मैंने बड़े अच्छे अंदाज से कैरियर को शुरू किया। सबसे पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग के शोबे में आया, उसके बाद फिर आहिस्ता प्रमोशन होती एज ए जोनल डायरेक्टर की पोस्ट तक गया, और फिर लोकेशन डायरेक्टर भी रहा कुछ अर्सा, और मुख्तलिफ मैंने लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा जगहों पे मैंने इसके साथ काम किया। इससे मुझे एक बहुत ज़्यादा जो लर्निंग वहाँ से हुई, जो वहाँ मेरी ट्रेनिंग कंडक्शन थी वो बहुत ही बेहतर थी। और वो जो ट्रेनिंग करवाते थे, जैसे नीपा से नीपा एक बहुत बड़ा अदारा है ट्रेनिंग का, लाहौर का क्या है, और वहाँ जितने भी रिटायर्ड जो सेक्रेटरी, जितने बहुत जो CSS जिन्होंने किया होता था, उन्होंने वो कंडक्ट करवाते थे, और उनका जो एक्सपीरियंस होता था उससे हमें बड़ा एक एज मिलता था कि हमें जो ट्रेनिंग में सारी चीज़ें जो कि हमें पहले शुरू में इब्तदा में तो पता ही नहीं थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम उसके ऊपर गालब आते रहे, और उसी से हमें एक अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई ही एक बहुत बड़ी NGO है। आपका जो एक्सपीरियंस है NGOs का भी है, लेकिन उसके बाद टीचिंग का भी है, दोनों में से किसको बेहतर कहेंगे आप? बतौर उस्ताद ज़्यादा अच्छा रहा या? अच्छा, इसमें सबसे जो मैं जिसको प्रेफरेंस दी है वो मेरा टीचिंग वाला शोबा था, क्योंकि इसके बारे में खुद है कि ये नबियों का, जैसे हम कहते हैं कि वो भी इसी तरह तबलीग करते थे, प्रीच करते थे, तो उसी में, और बच्चों के साथ जब हम बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहेंगे भी लो बच्चे भी थे, हाई भी थे, दरमियाने भी थे, उनके साथ बड़ा अच्छा एक वक्त गुजारा, और उनसे बहुत कुछ सीखा। बच्चों से बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उनसे भी हमने उसको सीखा उनसे। अच्छा, मैंने अब आपसे ये पूछना है कि आप हॉकी में भी रहे हैं, अंडर 16 में हॉकी में आपने बहुत काम किया और मुंतखब भी हो गए, तो हॉकी के खिलाड़ियों की ज़्यादा ताज़ा फरमाएँ। गेमों में मैं शुरू से इंटरेस्टेड था। जब मैं पाकिस्तान बार्डल हाई स्कूल में शुरू में, जब मैट्रिक में 9th में भी मैंने मैट्रिक में भी खेला, वहाँ भी हॉकी में इंचार्ज रहा, टीम कैप्टन भी रहा, और इसी तरह वॉलीबॉल था, फिर बैडमिंटन था, इसमें भी बहुत मुझे शौक़ था। लेकिन जो हॉकी तो है उसको मैंने बहुत ज़्यादा तरजीह थी। मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ, जैसे सबसे हमारे जिस कॉलेज में रह रहा हूँ उसमें हमीद मोहसन साहब थे, वो भी थे, फिर बशीर थे, फिर शबाज सीनियर थे, फिर कैसर इकबाल के साथ, मंजूर जूनियर, सलीम नाज़म, ये इन सब से मैं इनके साथ खेला, और इसी में मैंने प्रमोशन, जैसे आप समझ लें, इसमें मुझे बड़ा ही एक मौका मिला और अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ। कॉलेज के बारे में अब आप कोई पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को? मैसेज है आपका? कॉलेज बहुत अच्छा है। शुरू से जैसे हमने कहा था कि इब्तदा में जैसे ये पहले आम कॉलेज जैसे डिग्री कॉलेज था, फिर इंटर कॉलेज में आ गए। इंटर कॉलेज से आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको देखें तो BS की तरफ गया, और BS में सबसे जो अहम चीज़ आई, बहुत ज़्यादा नॉलेज, और बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ये टू वे था तरीक़ाकार, जिसको हम कहते हैं कि 2 वे तरीक़ाकार था, जिसमें बच्चों और टीचर को सीखने का मौका मिला। और मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे आसान है, एजुकेशन हासिल करना आसान है, क्योंकि एनुअल सिस्टम में ज़रा सारा बोझ पड़ता था, लेकिन इसमें सेमेस्टर सिस्टम में कम होता था।
تو اس میں تھوڑا ٹائم گزرتا تھا اس کے اندر. تو اسی میں پھر یہ ایک اچھا ہے, اور بچوں کے لیے میں کہتا ہوں جتنی محنت کی جائے اتنا ہی آپ کو اس کا ریگارڈ ملے گا. تھینک یو. اپنے اساتذہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کون کون سے ٹیچر جن سے آپ نے پڑھا اور اس کی وجہ سے آپ بیالوجی کے پروفیسر بن گئے؟ سب سے پہلے ہمارے جو ٹیچرز تھے اس میں زاہد نقوی صاحب, حاجی محمود اختر صاحب, ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ صاحب, پھر اس کے بعد اسی طرح ہمارے فشریز کے بھی بہت سارے ٹیچرز تھے, لیکن جو سب سے مجھے جنہوں نے جو میرے فیورٹ رہے ان میں سے وہ تھے ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ اور ان کے بھائی جو آرمی کے رہے ہیں اسلم بیگ صاحب. ان سے میری بڑی تھی انس تھا, اور وہ بہت پائے کے ایکالوجسٹ تھے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بہت کم ایکالوجسٹ ہیں, لیکن پاکستان کی کیا میں کہتا ہوں دنیا کے ورلڈ نمبر 1 پہ وہ ایکالوجسٹ تھے, اور ان سے مجھے ایم ایس سی اور ایم فل بھی ان سے ہی ہوا, اور انہوں نے مجھے مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ نے بتایا نا آپ کا خاندان حکمت کے ساتھ وابستہ ہے, بڑے بھائی بھی حکیم ہیں, والد صاحب بھی حکمت والے ہیں. اب اس کے بعد کیونکہ میں نے کورس بڑی ینگ ایج میں کر لیا تھا اس کا, حکمت کا بھی اور ہومیوپیتھک کا, اور انشاءاللہ فردر کوشش کروں گا کہ اس کے اندر اپنا جو مہارت ہے اس کے اندر اس کو میں رن کروں, اور کر بھی رہا تھا, لیکن اب میں اس کو ذرا بہتر طور پہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے اس میں جانا چاہتا ہوں. کون سے پروفیسر یہاں آپ کے یادگار دوستوں میں سے جو اچھے اور آئیڈیل جن کو آپ کہتے ہیں بڑے اچھے رہے ہیں کولیگ؟ ہاں, ان میں سارے ہی دوست جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے جتنے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے آپس میں ہماری کوآرڈینیشن اور ایک ٹیم ورک سے کام چلتا تھا. اب جب بی ایس سی میں ہم آئے تو اس کے اندر یہ کوآرڈینیشن بہت ہی اہم ہوئی, اور سب سے جب ہمارے پہلے نمبروں پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہمارے پرنسپل اس وقت انوار صاحب تھے, اس سے پہلے لشاری صاحب تھے, پھر اس کے بعد جہاد فروخ صاحب آئے, پھر اور بھی آئے. اسی طرح یہ جو ایک سلسلہ تھا تو یہ چلتا رہا, لیکن جو ہمارے ٹیچروں میں آپس میں کوآرڈینیشن تھی, میرا اپنا ڈپارٹمنٹ جس میں سب سے پہلے ہم شروع میں جب میں نے اس کو کنٹرولر کے ساتھ شروع کیا ایز اے کنٹرولر ڈپٹی کنٹرولر, تو اس میں زاہد نقوی صاحب اس وقت کنٹرولر تھے, میں ڈپٹی کنٹرولر تھا. ان کے ساتھ میرا بڑا ایک اچھا ٹائم گزرا. اس کے بعد پھر میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میجر شعبہ تھا, اس میں ہم اکٹھے ہو گئے. جو بیالوجی کا تھا اس میں پہلے 2 سیٹیں تھی اور 1 رہتی تھی, اب 2 اکٹھے ہو گئے تھے اس وقت ہم, اور وہاں پہ بھی ہم نے اپنی جیسے ہم کلاسز میں تھے اس میں ہم نے اپنا کوئی رزلٹ کبھی بھی بلو نہیں آنے دیا, اور ہمیشہ ہمارا رزلٹ جو تھا اول پہ ہی گیا, اور اس میں ہم نے اچیومنٹ ہی کی, اور کبھی بھی بلو بورڈ کبھی بھی رزلٹ ہمارا نہیں آیا. یونیورسٹی میں شیر محمد خان صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات دیں. پروفیسر شیر محمد خان صاحب آج ریٹائر ہو رہے ہیں. علی کمال صاحب شعبہ بیالوجی کے اب نیکسٹ ہیڈ ہمارے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں کچھ عرصہ پہلے اس کالج میں آیا ہوں, تو شیر خان صاحب پہلے سے یہاں موجود تھے. میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ رہا, اور ماشاءاللہ بایولوجی کے اوپر انہیں بڑا عبور حاصل رہا, اور انہوں نے بچوں کو ہمیشہ بڑا اچھا گائیڈ کیا. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کلاسز کے یہ جانے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, بلکہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اپنی انیم جو ہے بھرپور کھیل کے جو ہے آج وہ جا رہے ہیں. تو ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور جو ہے برقرار رکھے اور ان کو خوشیاں عطا کرے, اور ساتھ دعا ہے کہ یہ ہمارے پاس گاہے بگاہے چکر لگاتے رہیں, آتے رہیں, تاکہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ ہم سے جدا ہو گئے. ہم جب بھی یہ ہمارے پاس آئیں ہماری طرف سے دلی خوش آمدید. ڈاکٹر جوید اقبال صدیقی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تاثرات دیں شیر محمد خان صاحب کے بارے میں. پروفیسر ڈاکٹر جوید صدیقی صاحب ہمارے انتہائی مقبول عام استاد, پاپولر پرسنالٹی. جی ڈاکٹر صاحب شیر خان صاحب کے بارے میں ریٹائرمنٹ پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ڈاکٹر پروفیسر شیر محمد خان صاحب بہت رینا پرانے دوست, پرانے ساتھی, ہماری محبتیں درینہ ہیں, پرانی ہیں, ہم کٹھے پڑھتے رہے ہیں, اور آج بھی ماشاءاللہ کٹھے ہی سمجھے آگے پیچھے ریٹائر ہوئے ہیں. میں 1 مہینہ پہلے ہوا ہوں, یہ 1 مہینہ مجھ سے بعد میں ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا
ये मैं समझता हूँ हमारी ये भी मोहब्बत की एक निशानी। शेर खान साहब बड़े हर दिल अजीज़ इंसान हैं और रहे थे, इसलिए इनके अंदर दूसरों को समो लेने की गुंजाइश पाई जाती है। ये काफ़ी बड़े दिल के इंसान भी हैं। सैर व सियाहत इनका एक बड़ा अच्छा मशगला रहा है। फिर पढ़ाने में बड़े तवज्जो से और मोहब्बत से बच्चों के साथ डील करते हैं। हमारे मुकाबले में ये जो है सिर्फ टीचिंग ही नहीं करते बल्कि एक बहुत बड़े हकीम जो है ना, उनके फरजंद आला भी, और वो आज अपने वालिद मोहतरम की जो इनकी आगे पुश्त दर पुश्त सिलसिला चल रहा है हिकमत का, उसको भी चला रहे हैं। गोया ये सुबह और शाम हर वक्त बिजी रहने वाले इंसान हैं और मैं इनकी तमाम काविशों को प्रोफेसर मोहम्मद सैयद साहब से गुजारिश है कि फूल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। मोहम्मद सैयद साहब फूलों का गुलदस्ता पेश फरमाएंगे। प्रोफेसर मोहम्मद सैयद साहब शोबा बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, फूलों का नजराना प्रोफेसर शेर मोहम्मद खान साहब को पेश करें। प्रोफेसर मलिक खालिद जावेद साहब से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएँ और अपने फूलों का नजराना जो है सर को पेश फरमाएँ। फोटो कह रहे हैं आप सर इधर। फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते रिटायरमेंट पर पेश किए जा रहे हैं जनाब प्रोफेसर शेर मोहम्मद खान साहब को। ये दोबारा पेश कर दिया। प्रोफेसर मलिक खालिद जावेद साहब गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस शोबा ज़ूलॉजी के हेड शेर खान साहब को फूल पेश कर रहे हैं। फोटो कहते हैं इधर सर दे फोटो शॉर्ट ही रखना है क्योंकि खींच ला, मैं बंद कर लिया बस खत्म। कादरी साहब की आवाज़ आ रही प्रोफेसर हाजी खालिद महमूद साहब अपनी वीडियो बनाओ, आगे चल जाने।